अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे जून 2011 का पेपर और ये टॉप 50 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले की वीडियो में हमने देखे जून 2010 और दिसंबर 2010 का पेपर। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। PYQ बोलकर प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम्स के लिए आपके हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो या फिर UGC नेट का। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। पहला क्वेश्चन है, इसमें नुस्ख़ा हाय वफ़ा की शायर के कुलियात का नाम है। जोश B है मखदूम मोहिउद्दीन, C है फैज़ अहमद फैज़ और D है मजाज। तो फैज़ अहमद नुस्ख़ा हाय वफ़ा ये कुलियात है फैज़ अहमद फैज़ का, और इसमें इनके जो शायदशुदा कलाम है वो है, और इसमें कुल कितने 8 मजमुए शामिल है इस कुलियात में। गालिब के बाद ये फैज़ अहमद, गालिब और इकबाल के बाद उर्दू के ये अजीम शायर है फैज़ अहमद फैज़, और हमारे निसा में भी शामिल है। क्वेश्चंस है यहाँ पे, अफसाना नया क़ानून का मुसन्निफ़ कौन है? तो नया क़ानून ये सादत हसन मंटो का है। नया क़ानून ये अफसाना का अहम किरदार है मंगू कोचवान। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। दूसरा गामा चौधरी भी है, ये भी एक किरदार है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा B। इसके बाद दिए तीसरा क्वेश्चन है, इनमें इंद्र सबा का मुसन्निफ़ कौन है? तो सबसे पहले इंद्र सबा ये क्या है? ड्रामा है, सिनफी एतबार से ड्रामा है, और किसका है? ये अमानत लखनवी का है। मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज़ अली ताज, आका हशर कश्मीरी, ये भी क्या है? ड्रामा निगार ही है, लखनवी का है। और ये किसकी फरमाइश पर लिखा गया था? तो वाजिद अली शाह की फरमाइश पर लिखा गया, ये भी याद रखें। राजा इंद्र, गुलफाम, सब्ज़ परी ये इसके किरदार हैं। फाल किरदार इसका है सब्ज़ परी, और मरकज़ी किरदार इसमें होगा कौन? गुलफाम। मरकज़ी किरदार क्या है? गुलफाम है, ये इतना याद रखें। इसमें कुल 8 किरदार है, ये भी याद रखनी चीज़ें आप याद रखें। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चौथा क्वेश्चंस, तलुका किस नावल का किरदार है? तो तलुका ये नावल है एक चादर मैलिसी का किरदार है, और एक चादर मैलिसी ये किसका नावल है? तो ये नावल है बेदी का, ये भी याद रखें। इसे नावलेट कहा जाता है। नावलेट में इसका शुमार होता है। ये नावल पंजाब के कोटालिया गांव के तांगे वाले की क्या है? बीवी रानू पर मुश्तमिल है, और ये मरकज़ी किरदार भी इसी का ही है। इसके अलावा मंगल भी इसी का किरदार है, हुजूर सिंह भी इसका ही किरदार है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 5वां क्वेश्चंस, किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है? तो वली दक्कनी के दीवान की आमद से उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है, ये याद रखें। इसके बाद है छठा क्वेश्चंस, खानिए हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो ये ज़ौक़ को कहा जाता है। क्वेश्चंस है यहाँ पे, असलियत, सादगी, जोश की हैज़ किस किताब में मिलती है? तो ये है मुक़द्दमा तारीख़ी, मुक़द्दमा शेर व शायरी में मिलती है, और ये किसकी है? हाली की है। इसके बाद यहाँ पे तनज़्वी अदीब की है, और इसी के जवाब में लिखी गई है। मुक़द्दमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है। तनक़ीद क्या है? ये आला अहमद सुरूर की है। ये 3 चीज़ें तो हैं, सादगी, असलियत, जोश, ये भी होगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि तक़य्युल कायनात, मुताल्ला कायनात और तफ़वीज़ अल्फाज की बहस भी किस में मिलती है? इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो वो होगा मुक़द्दमा शेर व शायरी में। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, मरफूल बिन में कितने मरकज़ी
قصے بیان کیے گئے ہیں. تو اس میں 3 مرکزی قصے بیان کیے گئے ہیں. 9واں کوشچنس ہے یہاں پہ کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یہ مصرع کس کا ہے؟ تو کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ مصرع ہے دبیر کا، مرزا دبیر کا ہے. 10واں کوشچنس ہے ان میں سے کون سی کتاب نعمانی کی نہیں ہے؟ تو الفاروق یہ شبلی نعمانی کی ہے، صباح رومی یہ بھی ہے، اور الغزالی یہ تینوں کتابیں شبلی نعمانی کی ہیں. حیات شبلی نعمانی کی نہیں ہے، تو یہ کس کی ہے؟ حالی کی ہے. اس کے بعد 11واں کوشچنس ہے یہاں پہ یادوں کی بارات صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ ناول ہے، انشائیہ ہے، خود نوشت ہے یا رپورتاژ ہے؟ تو یادوں کی بارات یہ کیا ہے؟ خود نوشت ہے. یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے. دیکھیں سوانح عمری الگ ہوتا ہے، سوانح عمری اور خود نوشت یہ کیا ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسے کہا جاتا ہے سوانح عمری کو بایوگرافی. کیا کہا جاتا ہے؟ بایوگرافی کہا جاتا ہے. اسے خود نوشت یہ کیا ہے؟ آٹو بایوگرافی کہیں گے اسے انگریزی میں. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ الگ الگ ہیں. ہم خود نوشت اور سوانح عمری الگ ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں بایوگرافی سوانح عمری میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی شخص کے حالات کوئی دوسرا شخص کیا ہے؟ بیان کرتا ہے. اسے بولیں گے ہم سوانح عمری یا بایوگرافی. اور جب کوئی شخص بذات خود اپنے حالات قوائب بیان کر رہا ہے اسے کہا جاتا ہے خود نوشت سوانح عمری، اور انگریزی میں اسے کہا جاتا ہے آٹو بایوگرافی. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. سوانح عمری الگ ہیں اور خود نوشت الگ. یہاں پہ یادوں کی بارات یہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ خود نوشت ہے، یعنی جوش نے بذات خود اپنے حالات کو بیان کیا ہے اس میں. اس کے بعد یہاں پہ کوشچنس نمبر 12 امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے. یہ قول ہے، تو یہ قول کس کا ہے بتانا ہے. تو یہ قول آپ سبھی جانتے ہیں سر سید احمد خان کا قول ہے. اب 13واں کوشچن ہے یہاں پہ قصہ گل بقولی کو کس نے اپنی مثنوی میں نظم کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پنڈت دیا شنکر نسیم نے. 14واں کوشچن ہے یہاں پہ البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ تو یہ ہے جوش کی نظم ہے البیلی صبح. اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے میر امن کے مرثیوں کی حیت کیا تھی؟ ترجیح بند میں تھے، مقمص میں تھے، مسمن میں تھے یا مسدس میں؟ تو میر انیس اور مرزا دبیر نے مسدس کی حیت میں کیا ہے؟ مرثیے لکھے ہیں. اس کے بعد 16واں کوشچن ہے یہاں پہ ان میں کون غالب کا ہم عصر نہیں ہے؟ تو دیکھیں پہلے بھی کہا میں نے کہ ہم عصر یعنی ایک ہی زمانے میں گزرے شاعروں کو بولیں گے. تو اس میں اس کا رائٹ آنسر ہوگا میر تقی میر. ذوق اسی زمانے میں تھے، شیفتہ بھی تھے اور مومن بھی تھے. آگے ہے نیچرل کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا؟ تو یہاں پہ الطاف حسین حالی اور بعض جگہ کہیں محمد حسین آزاد بھی آ سکتا ہے، یہ دونوں. اس کے بعد ہے 18واں کوشچن سحر البیان کے معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ سحر البیان کا معنی کیا ہے بتانا ہے. تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیان کا جادو ہوگا. سحر البیان یہ کس کی ہے؟ تو محمد حسن کی مثنوی ہے سحر البیان، اور یہ ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے کافی اہمیت کے حامل ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک شعر دیا ہوا ہے جو آپ کو مکمل کرنا ہے. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا ڈیڈیش سے اٹھتا ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کہاں سے اٹھتا ہے. اس کے بعد اس میں کون سا جوڑ صحیح ہے؟
صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا. مد و جزر اسلام یہ کیا ہے؟ حالکی ہے. چاندنی بیگم یہ ہے چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا ہے. زندان نامہ یہ فیض احمد فیض کا ہے. تو اس کا رائٹ آنسر اے ہوگا. اس کے بعد دیے ہوا ہے 21واں کوشچنس. ان میں سے کس مصنف نے تاریخی ناول نگاری میں نام پیدا کیا؟ تو تاریخی ناول نگاری میں نام پیدا کرنے والے ہیں عبدالحلیم شرر، اور ان کا تاریخی ناول ہے فردوس بری، جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہیں. اس کے عنوان سے اکثر کوشچنز بنتے ہیں. شارٹ ویڈیو میں ٹرک کے ساتھ عنوان کو بتایا ہے، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے تعلق سے یہ عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناول ہے. انہوں نے حیدرآباد کے قیام کے دوران اسے مکمل کیا. اس ناول کو اتنی چیزیں یاد کریں. آگے بڑھیں گے ہم. یہاں پہ 22واں کوشچنس ہے. ناول لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ تو لہو کے پھول کا مصنف ہے حیات اللہ انصاری. یہ ان کا ناول ہے اور یہ 5 جلدوں پر مشتمل ناول ہے. آگے ہے 23واں کوشچنس. ڈرامہ تماشا اور تماشائی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا محمد حسن. ان میں سے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ 24واں کوشچنس ہے. تو خضر رہا انہی کی ہے. ذوق و شوق بھی انہی کی ہے. نیا شعلہ یہ ان کی نہیں انہی کی ہے. چراغ لالا یہ نہیں ہے. آنسر ہوگا اس کا ڈی. پھر یہاں پہ شعر مکمل کرنا ہے. دی شکستگی دل کی عمارت ڈیش نے غموں نے ڈھائی ہے. اس کا رائٹ آنسر ہوگا. 26واں کوشچنس ہے. دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ملتا ہے؟ تو دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع ملتا ہے محمد قلی قطب شاہ کا، اور انہوں نے کل 17 تخلص استعمال کیے. یہ بھی یاد رکھیں. اس کے بعد ہے یہاں پہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ بہت ہی مشہور قول ہے محمد حسین آزاد کا، اور ان کی کتاب آب حیات میں آپ کو یہ قول دیکھنے کو ملے گا. 20واں کوشچنس ہے. ترقی پسند تحریک کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سید احتشام حسین سر سید. 29واں کوشچنس ہے. سر سید کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی ہے؟ تو یہ ہے اکبر الہ آبادی نے سر سید کی کیا ہے کھل کر مخالفت کی ہے. تو رائٹ آنسر اس کا یہ ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ باغ و بہار میں، الف لیلا میں، سبرس میں، یا فسانہ عجائب میں؟ تو یہاں پہ فسانہ عجائب کا تعلق ہے لکھنؤ سے، اور یہاں پہ باغ و بہار کا تعلق ہے دہلی سے. تو یہ اس کا رائٹ آنسر اے ہوگا. 30واں کوشچن ہے یہاں پہ. سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی ہے؟ تو یہ قائم کی تھی کس نے؟ سر سید احمد خان نے قائم کی ہے. کہاں کی تھی انہوں نے یہ قائم؟ تو یہ دیکھیں غازی پور میں. کہاں پہ؟ غازی پور میں. اور انہوں نے 1870 میں اپنا تہذیب الاخلاق رسالہ کیا ہے جاری کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. اور یہ سوسائٹی جب قائم کی ہے کب؟ تو یہ اس کی بھی ڈیٹ یاد رکھیں 1864 میں، اور 1870 میں انہوں نے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا ہے. اور سوسائٹی کا مقصد کیا تھا؟ اس سوسائٹی کا سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد تھا کہ مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا اردو میں کیا ہے ترجمہ کرنا. یہ اس کا مقصد تھا. مقصد سے بھی کوشچنز بن سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. اس وقت کوشچنز ہے. تاج الملک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تاج الملک کس مثنوی کا کردار ہے یہ بتانا ہے. تو یہاں پہ ہے گلزار نسیم کا یہ کردار ہے. اور گلزار نسیم کس کی ہے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے. ان میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے بتانا ہے. لسانی مطالعے
لسانی مطالعے یہ گیان چند جین کی کتاب ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اردو لسانیات یہ ہے شوکت سبزواری کی کتاب ہے اور اسی کتاب سے انہیں شہرت حاصل ہوئی، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہندوستانی لسانیات یہ ہے محی الدین قادری زور کی کتاب ہے، کس کی ہے؟ محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ تو یہ احتشام حسین کی کتاب ہے، یہ احتشام اس کے کیا ہیں؟ مترجم تھے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس میں 34واں کوشچنس، ذیل کے شعراء میں سے کس نے غزل نہیں کہی؟ تو غزل نہیں کہی، کس نے نہیں کی؟ تو نذیر اکبر آبادی نے کیا ہے؟ صرف نظمیں کہی ہیں، غزلیں نہیں کہی ہیں، تو رائٹ آنسر اے ہوگا۔ اس کے بعد 35واں کوشچن ہے، اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شعراء ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو اقبال کی جو نظم ہے کی مجلس سے شعراء یہ ہے ارمغان حجاز میں شامل ہے، ارمغان حجاز۔ اب یہ چاروں مجموعے کے ہیں اقبال ہی کے ہیں، لیکن یہاں پہ آگے پیچھے دیا ہوا ہے، تو اس کی ٹریک ہم نے یہاں پہ بنائی تھی، بابا ضرور آنا، یہ چھوٹی سی ٹریک ہے جس میں آپ کو بانگ درا بال جبریل ضرب کلیم آنا سے ارمغان حجاز، تو اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں چھوٹی سی ٹریک سے ترتیب وار۔ آگے بڑھیں گے، یہاں پہ 36واں کوشچنس ہے، ان میں سے شخصی مرثیہ نگار کون ہے؟ تو شخصی مرثیے لکھے ہیں چکبست نے، شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ اس کے بعد ہے 37واں کوشچنس، 19ویں صدی کی اہم ادبی تحریک کون سی ہے؟ تو 19ویں صدی کی سب سے اہم ادبی تحریک ہے، یہ ہے ترقی پسند ادبی تحریک، جس کی بنیاد لندن میں رکھی گئی ہے۔ کس نے رکھی تھی؟ سجاد ظہیر نے رکھی تھی۔ لکھنؤ میں اس کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی اور اس کی صدارت کس نے کی؟ پریم چند نے۔ کب ہوئی تھی؟ 1936 میں ہوئی تھی، اور اس پہ 6 لوگوں کی کیا ہے؟ دستخط ہے۔ 38واں کوشچن ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ رسالہ اسباب بغاوت ہند یہ ہے سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، یہ سر سید احمد خان کا رسالہ ہے جو غدر کے احوال پر درج ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سر سید احمد خان نے انگریزوں کی بدگمانیوں کو کیا ہے؟ دور کرنے کی کوشش کی ہے اس رسالے کی مدد سے، تو اتنا یاد رکھیں۔ آگے یہاں پہ ہے 39واں کوشچنس، منٹو کی کہانی ٹوبا ٹیکس علاقے سے متعلق ہے، تو قحط بنگال سے، دوسری جنگ عظیم سے، یا تقسیم ہند؟ آنسر ہوگا تقسیم ہند سے، یہ کیا ہے؟ تعلق رکھتی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ یہ کس کا ہے؟ تو یہ افسانہ ہے کس کا؟ سعادت حسن منٹو کا ہے یہ افسانہ، اور یہ تقسیم ہند کی داستان پر مشتمل ہے، اور اس کا اہم کردار ہے بھوشن سنگھ، یہ بھی یاد رکھیں، بھوشن سنگھ اس کا اہم کردار ہے۔ اور یہ ٹوبا ٹیکسنگ یہ کیا ہے؟ ایک شہر کا نام ہے، اور اس کا موضوع ہے نقل مکانی کے کرب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نقل مکانی کے کرب کو بیان کیا ہے، کافی ہے اتنا یاد رکھنا۔ 40واں کوشچن ہے، ان میں سے غواصی کی مثنوی کون سی ہے؟ غواصی کی مثنوی کون سی ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ستونتی، یہ غواصی کی مثنوی ہے، اور علی نامہ نصرتی کی ہے، گلشن عشق یہ بھی انہی کی ہے نصرتی کی۔ علی نامہ جو ہے یہ رزمیہ مثنوی ہے، اور یہ ہے گلشن عشق یہ ہے بزمیہ مثنوی ہے، اور قطب مشتری یہ ملا وجہ کی ہے۔ اس کے بعد کوشچنس ہے یہاں پہ، یادیں کے شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے، تو یادیں یہ ہے اخترالایمان کے مجموعہ کلام کا نام ہے یادیں، اور یہ 1961 پر منظر عام پر آیا، 1961 میں منظر عام پر آیا، اور 1962 میں اسے
साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सी किताब इंशाअल्लाह खान इंशा की नहीं है? तो दरियाए लताफत ये इंशाअल्लाह खान इंशा की है। सिल्के गौहर, रानी केतकी की कहानी ये भी इन्हीं की है। इंशाए बेखबर ये क्या है? इंशाअल्लाह खान इंशा की किताब नहीं है। यहाँ पे इनमें से किस मौक़िफ़ ने लिसानियाती तहक़ीक़ में अहम रोल अदा किया? तो इसका राइट आंसर होगा मसूद हुसैन खां। और ये सारे क्या हैं? मौक़िफ़ है, ये भी याद रखें। इसके बाद यहाँ पे है 44 क्वेश्चंस हैं। इनमें से कौन सी किताब गालिब के उर्दू खतूत पर मुश्तमिल है? तो उर्दू खतूत पर मुश्तमिल है अवध हिंदी ये और उर्दू मौला ये गालिब के क्या है? खतूत के मजमुआ है। ये पहला है, ये दूसरा और ये दस्तंबू ये क्या है? गालिब का रोज़नामचा है जो 1857 की जंग आज़ादी के पर मुश्तमिल है, पर रोशनी डालता है। और पंच आसी गालिब की फ़ारसी नस्र का मजमुआ है, ये पहला। और इसे मरतब किया था पंच आहंग को किसने? मिर्ज़ा अली बख्श ने। बढ़ेंगे हम यहाँ पे 45 क्वेश्चंस हैं। हम नफसानी रफ्ता सिनफी एतबार से क्या है? तो ये खाकों का मजमुआ है और ये किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। किसका? इनके खाकों का मजमुआ है और इसमें 7 शख्सियात पर ये खाके लिखे हुए हैं, जिसमें है शफीकुर रहमान क़ुदवाई, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद इस्माइल, पतरस बुखारी भी शामिल है और अबुल कलाम आज़ाद। 7 शख्सियात हैं जिन पर यह खाका लिखा मुश्तमिल है, खाके का मजमुआ। इसके बाद है इनमें से कौन सी खुदनविश सवाहें उमरी हैं? तो हमने अभी देख लिया है आगे के सवाहें उमरी और खुदनविश्त में क्या फ़र्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ये अख्तरुल ईमान की सवाहें उमरी है और ये रिसाला सौगात में छपा है। सौगात में ये छपा है और सौगात रिसाला किसका था? महमूद अयाज का है। महमूद अयाज का ये रिसाला है और ये क़िस्तवार वहाँ पर छपा है, शाये हुआ है और इसकी अशात 1996 में अमल में आई। ये इतना याद रखें आप। 52 पत्ते किसके अफसानों का मजमुआ है? तो ये 52 पत्ते कृष्णचंद के अफसानों का मजमुआ है। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है 48 क्वेश्चंस है। इनमें से कौन सा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है? दस्ते सबा, ज़िंदान नामा और दस्ते तहसंग ये क्या है? इनके शेरी मजमुए हैं फैज़ अहमद फैज़ के। मीज़ान इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। 49 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही करना है। तो सबसे पहले जैसा ए में दिया हुआ है तरक्की पसंद पहले नहीं आएगी, इसलिए ये रॉन्ग होगा। रोमानी तहरीक भी नहीं आएगा, अलीगढ़ तहरीक आएगा, लेकिन यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक हो गया दूसरे नंबर पर। डी देखें यहाँ पे तरक्की अलीगढ़ तहरीक, फिर रोमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीदियत। ये तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद 50वां क्वेश्चन है कौन सा बयान दुरुस्त है? गंजे हाय गिरा माया ये क्या है? किसकी तसनीफ़ है? ये सर सैयद अहमद ख़ान की। गलत हो जाएगा, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। हाली अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे, नहीं अकबर अलाहाबादी ने मुखालिफत की है। पैदाइश दिल्ली है, इस तरह से तो ये भी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद ने अफसाना कफन उर्दू में तख्लीक़ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसकी उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दिसंबर 2011 का पेपर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए